बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जिसका जवाब हर शख्स हाँ में देगा। वो यकीनन आप जानना चाहते होंगे वो कौन सा ऐसा सवाल है। तो वो सवाल है कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं। तो इस सवाल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यकीनन हर शख्स की यही ख्वाहिश है कि वो कामयाबी चाहता है। मगर कामयाबी जो है उसको हासिल करने का जो तरीक़ा है उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। फिर हमें अपने एटीट्यूड में ऐसी चेंजेस लानी पड़ेंगी कि हम अपने गोल और टारगेट की तरफ कंसंट्रेट करें और हमारा सारा फोकस जो हो वो गोल और टारगेट की तरफ हो। तो ये दो चीज़ें बड़ी बेसिक हैं कि जी अपने आप को डिसिप्लिन करें और अपने एटीट्यूड को अपने गोल और टारगेट के लिए रेडी रखें। तो ये दो पॉइंट्स अगर हम अचीव कर लें तो इंशाल्लाह हम अपने आप को कामयाबी की राह पर डाल सकते हैं। अब जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो ये कि कामयाबी का क्या कोई एक बेंचमार्क है या कोई एक लेवल है जिसको हम फिक्स कर सकते हैं कि ये ही यहाँ तक पहुँचना ही कामयाबी है। मेरे ख्याल से तो कामयाबी एक रिलेटिव टर्म है। ये हर शख्स का वेरी करता है कि किसके लिए कौन सी पॉइंट पे पहुँचना सक्सेस है। तो अगर दुनियावी लिहाज से हम देखें तो अमूमन लोग कहते हैं कि जिस शख्स ने ज़्यादा पैसा कमा लिया तो वो कामयाब है। तो आपके ख्याल में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेना अगर कामयाबी है तो बिल गेट्स या उस लेवल के कुछ लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, जो कि पूरी दुनिया में बहुत थोड़े लोग हैं, तो इसका मतलब तो ये निकला कि सिर्फ वही कामयाब है और बाकी लोग उतने कामयाब नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से सिर्फ पैसा बहुत ज़्यादा कमा लेना ही कामयाबी नहीं है। और अगर आप ये समझें कि शोहरत हासिल कर लेना कामयाबी है तो मेरे ख्याल से सिर्फ शोहरत हासिल कर लेना भी कामयाबी नहीं है, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े शायर, अदीब और बहुत से और लोग जो कि शोहरत तो बहुत हासिल की, दुनिया में नाम भी बहुत पैदा किया, मगर बेचारे फाकों मर गए, खाने पीने को तरस गए। तो सिर्फ शोहरत जो है वो भी इंसान की सक्सेस का मेयार नहीं है। तो अभी हमने जो दो चीज़ें डिस्कस की वो ये एक के दौलत और एक शोहरत। और अगर हम ये कहें कि दौलत और शोहरत दोनों अगर किसी के पास हो तो वो कामयाब शख्स है, तो ऐसा भी नहीं है। इसकी बहुत सी मिसालें आपको मिलेंगी। जैसे माइकल जैक्सन है, बहुत बड़ा सिंगर था, बहुत शोहरत थी, मगर पैसा भी उसके पास था, मगर वो बड़ा आइसोलेटेड लाइफ गुजारी उसने, बहुत ही आइसोलेटेड, और पुरसुकून ज़िंदगी नहीं थी उसकी। इसी तरह अगर आप दूसरी मिसाल लें, हमारे मुल्क में जैसे जुनैद जमशेद थे, उनके पास दौलत भी थी, शोहरत भी थी, मगर आपने उनके वाक़यात सुने होंगे कि वो जो एक सुकून जो चाहते थे वो उनको नहीं मिल रहा था। अगर आपके पास दौलत भी है, शोहरत भी है और फिर भी आपको अगर सुकून नहीं मिल रहा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं ये सक्सेस नहीं है। फिर तो मैं नहीं समझता कि ये सक्सेस है, बल्कि ये तो आपकी नाकामी है कि तमाम टारगेट्स को आप अचीव भी कर रहे हैं और आप उन टारगेट्स को अचीव करने के बाद खुशी भी हासिल नहीं हो रही। तो फिर अब अगला सवाल ये बनता है कि तो फिर सक्सेस है क्या? सक्सेस के लिए मैं इसकी एक और मिसाल दूँ आपको, वो ये कि किसी मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म एक ही शख्स होता है, जबकि बाकी लोग जो हैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो सदर या वज़ीर आज़म कोई शख्स नहीं बना तो वो कामयाब आदमी नहीं है? असल में ऐसा है नहीं। मेरी जो सक्सेस को मैं जो समझता हूँ वो ये कि ये एक रिलेटिव टर्म है, और इस टर्म में जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और मीन्स, यानी आपके पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज और मीन्स हैं, उनका बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए आप जब अपनी आप को ग्रूम करते हैं और उस लेवल पे पहुंचते हैं जहां तक आप पहुंच सकते थे, और वहीं तक अगर आप पहुंचते हैं तो ये सक्सेस का एक एस्पेक्ट है। अब इसकी मिसाल आप इस तरह लें कि एक गरीब आदमी का बच्चा है जिसको खाने की, पीने की भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, रिहाइश उसकी अपनी नहीं है। वो तालीम हासिल करता है, बड़ी कोशिश करता है और बहुत कोशिश करके वो अपने घर वालों को और अपने आप को एक सर्टेन पॉइंट तक लेके आता है। इसकी मिसाल अगर मैं नंबर्स में दूं तो वो इस तरह है कि जी एक नंबर से वो 0 से 10 तक पहुंचा, यानी उसने सक्सेस हासिल की और वो 10 तक पहुंचा। अब इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम देखें
تو ایک امیر آدمی کا بچہ جس کے پاس بیسک تمام ضروریات فرام دا ڈے ون موجود تھیں، اچھے گھر میں رہائش، بہترین خوراک، بہترین اسکولوں میں تعلیم، تو اس کی اگر ہم سکسیس کو ایویلویٹ کریں ان ٹرمز آف نمبرز، تو اس نے اگر اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا 10 سے، جو کہ اس کے 1 to 10 جو اس کا پوائنٹس تھے وہ تو آلریڈی اس کے فادر نے اس کو فیسلٹی پرووائڈ کی ہوئی تھی، اب 10 سے وہ 15 تک جاتا ہے تو بظاہر تو یہ لگے گا کہ جی نمبر اے پرسن جو تھا وہ 1 سے 10 تک گیا اور جو دوسرا ہے وہ 15 تک گیا، تو یعنی یہ 5 اسٹیپس اہیڈ۔ اب اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو پہلے والے جو شخص تھا اس نے 0 سے 10 تک ترقی کی اور دوسرے والے شخص نے 11 سے 15، یعنی وہ تو 5 پوائنٹس اپ گیا، اور جو پہلا شخص تھا وہ 10 پوائنٹس اپ گیا، یعنی پہلا والا شخص تھا وہ زیادہ سکسیسفل تھا اور جو دوسرا شخص ہے وہ کم سکسیسفل ہے کیونکہ اس نے صرف 5 پوائنٹس فردر اپنے آپ کو امپروو کیا۔ تو سکسیس جو ہے وہ ریلیٹو ٹرم ہے، ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز اینڈ مینس، اور ان ریسورسز اور مینس کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں، کس ماحول سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس ماحول سے نکل کے اس نے اپنے آپ کو کتنا امپروو کیا۔ اور جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ ہے کہ یہ جو آپ کی اچیومنٹس ہیں یا یہ جو آپ نے امپروومنٹ اپنی لائف میں لے کے آئیں، ان امپروومنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس سے سیٹسفائیڈ ہیں، آپ اپنی اچیومنٹ سے سیٹسفائیڈ ہیں۔ اگر آپ 1 to 10 جاتے ہیں اور اپنی اچیومنٹ سے سیٹسفائیڈ ہیں تو یہ ہے ریئل سکسیس، نہ کہ آپ 1 to 15 جائیں اور وہاں پر بھی آپ سکسیسفل لائف نہیں گزار رہے، یعنی آپ سیٹسفائیڈ لائف نہیں گزار رہے۔ تو آپ کی ساری کوششیں جو ہیں وہ انسان کی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں سکون لائے، اپنے آپ کو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے۔ تو سکسیس جو ہے وہ ریلیٹو ٹرم کے ساتھ ساتھ اس کی ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن بھی ہے، اور جب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کومبو بنا کے جب آپ اچیومنٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اچیومنٹ جو کہ آپ کو سیٹسفائی کرے، یہی ریئل سکسیس ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد آخرت کی زندگی بھی گزارنی ہے، تو ہمیں صرف دنیاوی سکسیس کے لیے کوشش نہیں کرنی ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، اس سے منع نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آخرت کے لیے بھی، مرنے کے بعد والی جو ہماری زندگی ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ اور جو لوگ ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلتے ہیں، یعنی دنیا کی آسائش اور سکسیس کے لیے پلس آخرت کے لیے بھی کوشش کر کے اس کو بیلنس لے کے چلتے ہیں، تو صحیح معنوں میں میری نظر میں وہی کامیاب لوگ ہیں، وہی سکسیسفل لوگ ہیں۔ ادروائز دنیا کی صرف کامیابی حاصل کر لینا، پیسہ، نام، نمائش حاصل کر لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ یقیناً اس سے اتفاق کریں گے۔ بہت شکریہ۔